उत्तर दिनाजपुर जिले के कानकी रेलवे स्टेशन अब तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है। मंगलवार को रायगंज लोकसभा सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 2 के विकास कार्यों का शिलान्यास किया। इस मौके पर सांसद ने कहा कि कानकी अब एक नई पहचान बना रहा है। भारत के विभिन्न राज्यों से श्रद्धालु आस्था के साथ यहां आते हैं और कानकी धाम की वजह से यह स्थान एक विशेष धार्मिक स्थल के रूप में उभरा है। उन्होंने बताया कि पहले ही स्टेशन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 हाई लेवल पर बनाया जा रहा है और अब रेल मंत्रालय से प्लेटफॉर्म नंबर 2 को भी हाई प्लेटफॉर्म में बदलने की मंजूरी मिल चुकी है। इसके निर्माण से यात्रियों को और अधिक सुविधा मिलेगी। गौरतलब है कि इससे पहले पूर्व सांसद देवश्री चौधरी के कार्यकाल में प्लेटफॉर्म नंबर 1 के निर्माण कार्य की शुरुआत हुई थी, जो अब पूरा होने वाला है। अब मौजूदा सांसद कार्तिक चंद्रपाल ने प्लेटफॉर्म संख्या 2 के कार्यों का शिलान्यास किया। सांसद ने यह भी आश्वासन दिया है कि आने वाले समय में कानकी स्टेशन पर दिल्ली और कोलकाता जाने वाली महत्वपूर्ण ट्रेनों का भी ठहराव सुनिश्चित किया जाएगा। ये न केवल यात्रियों के लिए बड़ी राहत होगी, बल्कि पूरे क्षेत्र के विकास को भी नई रफ्तार मिलेगी। आपकी क्या राय होगी, कमेंट करें और वीडियो को आगे शेयर करें। मंदिर रयेछे, आमादेर रामदेव मंदिर रयेछे, এটা একটা তীর্থস্থানে পরিণত হয়েছে, কিন্তু মানুষের দুঃখ এখানে বেশিরভাগ ট্রেনের স্টপেজ নেই। বিশেষ করে আমাদের এনজিপিগামী ট্রেনের স্টপেজ যেমন নেই, ঠিক তেমনি আমাদের কলকাতাগামী ট্রেনের স্টপেজ নেই। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমাদের লক্ষ্য ছিল বারে বারে আমি যখন এসছি এখানে যে স্টেশনের আপগ্রেডেশন করা। অলরেডি একটা প্ল্যাটফর্মের কাজ শুরু হয়েছে, আজকে একটা নতুন প্ল্যাটফর্মের কাজ শুরু হলো, সূচনা হলো। আমরা সবাইকে অনুরোধ করব যে এই কাজগুলোর গুণগত মান যাতে উচ্চমানের হয়, তাই জন্য আমরা নাগরিক হিসাবে সবাইকে দেখা আমাদের দায়িত্ব। এবং আমি দলমত নির্বিশেষে সবাইকে অনুরোধ করব যে ভোটের সময় ভোট হবে, আসুন আমরা রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে আমরা সবাই জনপ্রতিনিধি, যে গ্রাম পঞ্চায়েত হোক, পঞ্চায়েত সমিতি হোক, জেলা পরিষদ হোক, এমএলএ হোক, এমপি হোক, মানুষ আমাদের জিতিয়েছে, জনগণ আমাদের জনসেবা করার জন্য। তার সাথে আমরা সবাই মিলে একসাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করি এবং এই কানকি স্টেশন যাতে আগামী দিনে বড় পূর্ণাঙ্গ স্টেশন হয়, সেই চেষ্টা যেমন আমাদের থাকবে। আমি সর্বস্তরের সাধারণ মানুষেরও সহযোগিতা প্রার্থনা করছি যাতে এই স্টেশন খুব তাড়াতাড়ি আপগ্রেডেশন হয়ে অনেক বড় স্টেশনে পরিণত হয় এবং আমাদের যেটা চাহিদা দীর্ঘদিনের, সেই চাহিদাগুলো যেন পূরণ হয়। তাড়াতাড়ি এটা সম্ভব হবে। একটা প্ল্যাটফর্ম কমপ্লিট হলেই আমাদের দেশের সম্মানীয় যিনি আমাদের রেলমন্ত্রী রয়েছেন অশ্বিনী বৈষ্ণবজি, ওনার সাথে আমার কথা হয়েছে, আমাদের একটা প্ল্যাটফর্ম কমপ্লিট হয়ে গেলেই আমরা এখানে কলকাতাগামী ট্রেনের স্টপেজ পাবো। सर, जलालगढ़ से कानकी मिलना था ये रेल लाइन, इसका काम कब तक चालू होगा? देखिए, काम तो ढेर सारी है। अभी तो हमारे डिस्ट्रिक्ट में कल्याण बुनियादपुर चल रहा है, कुछ लोग का और कुछ डिमांड है। पहले जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, लाइन तो होते ही रहेगा, मगर जो मेरा स्टेशन है राधिकापुर से अलुवाबाड़ी तक, पहले इस स्टेशन को अपग्रेडेशन करना है। रेल लाइन तो बन ही जाएगा, मगर ये काम बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जो पब्लिक का जो डिमांड है वो फुलफिल नहीं होगा तो ट्रेन से पब्लिक नहीं जा पाएगा।